memorandum hamid khayo ini bochon haino chini Telambara political district जों चाकमा गातो chini 23 August edisi de palainai bono palain han ini Telambara office SDM ni thani kaisa memorandum submit heka to the governor of Tripura tamni haga jagao chini Greater Tripura land chini nangu chini socio-economic political right ni bagai जों memorandum ini sara Tripura chini bubagra ni निर्देश बाय सेंट्रल कमिटी नि निर्देश बाय जों chini sara Tripura राज्य ADC देव chini Greater Tripura land सानै जों राज्यपाल नो memorandum submit खायो through SDM joto state on ओंखाय बनि बागै जों chini हातै दफानि chini बानचिनानि बागै chini आर्थिक सामाजिक शिक्षा এই রাজনৈতিক অধিকার নিবাগৈ চীন গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড সংবিধানগতভাবে চীন সংবিধানে 2, 3, 4 ধারা মোতাবেক চীন অধিকার নাঙ্গো जों আলাদা রাজ্য নাঙ্গো বনি বাগৈ जों কিনো মেমোরেন্ডাম সাবমিট খালাইকা নরকনো বেলাইকেনা হামবাই চীনর তং চীনি চিফ গেস্ট হিসাবে চীনি অনারেবল ইএম চীনি সার কমল কলই দেব তং চীনর চীনি ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট TWF ni মনিহার দেববর্মা chini netli Gita tongo chini yang YTF ni president Pathanlal Jamatia tongo omo haikena chini political district ni joto leader tei chini central ni oro baksa phaimanja phaika tini omo hai chini sal kaham salo जों tini SDM ni through te chini governor no chini Greater Tripura ni dabi sanai memorandum submit khalika norok jotono no hambai joto media no jate chini umman thaino chini umman thaino jate rinani bagai chini sara भारतवर्ष खबर जाते थांसकनानि बनि बागै नर्क media no जों बेलायखना हामबाय माया हामबाय जतो